सी पूरा ताकू फांसी देले ही फांसी दबाटा निहाती जरूरी। फांसी न देले मुझे भी जेत बाट जावाक पड़ो मुझे जमा भी छाड़बी मुझे कथा दीपाली नायक पचरा उचरा तो चली झील तार गोटे पर गोटे मिछ सत कही चली मु जानिली जो दिन माने 19 तारीख दिन जानिली जो मर्डर केस माने संदेह है झील पर आमर संदेह है 19 तारीख दिन मु फोन करी बारंबार दिन 10टा रु राति 10:30 पर्यंत ताकू फोन करथे सी ता मम्मी की फोन रे जोगाजोग आमको करे दो न थाए कि से ता भाई संगे भी जोगाजोग करे दो नथिला किंतु सेठू आमे पुओ मोर कहिला माउसी एठी किडनैप होइछि जे होउछि माउसी संगे कथा करे दोनी किंबा टोडो संगे कथा करे दोनी ता माने से ताकू किडनैप कर देछि आ आ भितरे सिनु ही माने से झील ही अच्छी सिनुटा अच्छी बोलिकिना इनवल्व अच्छी कहीं मोबाइल दीटा ता पाखे अच्छी जिते फोन कले सी ही उठाऊँच से सन्देह है थाना को भी मु फोन करची राति 12टार थाना को फोन कली 112 को फोन करी सेठू कटक नंबर आनी थाना को फोन करची टिके आपण जाइए से भौणी आउ से पुतुरार किसी आम ता सहित जोगाजोग हो पारुनु जो नंबर थिला से नंबरटा सुइज अफ देखौची पारादीप को आउे आपण सेठी टिके जाइए देखंतु आउ सार कहले कि जो सार जी फोन टा उठेले सी कहले कि आमर पेट्रोलिंग गाड़ी जीव जाइए देखीदेव तापर आउ देखले कि नहीं मु जानिनी है तापर दिन ना से दिन पुणी राति 3टारे भी फोन कली 3 थर फोन कली आ सार उठे नथिले तापर मनटा भल लगिलानी से दिन राति भरी मु शोईनी तापर से सान भाईटा आमर आंबागुड़ा रोची ताकू फोन कली मुझे तुरंत जा किसी गोटा घटी माने ताकू मार देइचंती आ से घरे ही ताकू रखिचंती आ शीघ्र जाइए देख ताकू एमती कहवा पर सी आसला 6:30 को आसला आसिक देखला कबाट सब एपटू ताला पड़ी सेपटू ताला पड़ी आ सी नहांती कहीं नहांती आउे झील आसिक एपटे कौटी थाना आगे ये कौटी का घरे गोटा थिला ताकू से जो पिला जो पुओ पाई जो केसटा घटी से पुओ को जो भल पाउथिला से पुओ पाई जो केसटा घटी से पुओर माँ ये झील को खोजिकी नहीं मो भाई हाथ देला पर मो भाई से कौन कला ताकू नहीं घर को पलैला जहाँकि आंबागुड़ा भाई रोला सान भाई से घर को नहीं गला सिटी ताकू आमे जेते पचरा पचरी कलु मम्मी कुआडे जाइछि ना मम्मी राति 11टारे स्कूटी नहीं टोडू को नहीं कुआडे पलैछि रागिगिरी पलैछि ए कथा ही सेटा होछि 19 तारीख ना 20 तारीख घटना कने 19 रे ताकू मोर संदेह हला 20 तारीख रे से सान भाई आसिला ताकू एठू से पुअर माँ ताकू ही आनिकरी धरेला हमको एफआईआर केबे देले एते बड़ कांड होइछि बोली केते बेले जानिले एते बड़ कांड होइछि बोली आमे जेतळे झियो को पचरा उचरा कलु ताठू जेतळे किछि आंसर न पाइलु जहाँ भी मिसिंग केसटा दबु ना पुआ आ झियो ता माँ आ पुआ हमर जेतळे न मिलुछि कौन करू जा तू गोटा काम करे आ 21 तारीख दिन जा मिसिंग केसटा दे आ मो भौणी की आ भणजा को मो पाउनी से आसी केसटा देला केस देला परे एठी सार तांकर केतेटारे 2टारे देला 4टा ना केतेटारे एक्सेप्ट करचंदी 4टा केतेरे एबे तो दीदीटा डेड बॉडी देखले से कंडीशन केमते अछि भाबु जमा भलो ना ये काम जनकर तो ये काम नुह आ भितरे बहुत जन संक्षिप्त अछंदी देखिले पिला मन के पुतुरार भौणीर हाँ पुतुरा डेड बॉडी देखिछि भौणीर डेड बॉडी एपंत देखिनी केनाल रे भासुछि आ जाइथिलु देखिकरी आसिलु एबे जिबु आ तार पुराटा देखिया को जो दिन से झील मत थाना थी ताकू ता मामू पचारा ये सार मैंने पचारे ना हाँ मु मम्मी की कथबार्ता कर दीपुन भाई सागर माने मो पुओ ता ना दीपुन भाई सी पार्टी गला कहला तू मम्मी कुआड़ गला मम्मी कौन है तू ताकू फोन कर ना ताकू फोनटा दे ये का सागर गोटा कथबार्ता करदेला जहाँकि सी लोक आम मो भौणीटार केमितिया भाषा कौन आम जानिनु तेणु सी लोक नुहे से जहाँकि कहा घरे गोटा थिला सी भी सपोर्ट रे अच्छंदी समस्ते नथिले आउ ताकू सी गोटे झीलटा को आउ जणे धरिकी नहीं दउची
ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘର ରହିଲା ଏଇଠି ଜୟନ୍ତୀଗିରି କେନାଲ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀର ତା ନାଁଟା ତା ବାପାର ନାଁ ତ ସେ ଝିଅ କହୁଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ସବୁ କଥା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଆ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖବର ବାହାରିବ ସେଇଟା ବି ମୋ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପାଖରେ? ସାରେ ତ କାମ ପୋଲିସର କାମ, ସେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶାଟା ଆଉ କାଢ଼ିଦେବୁ କି କେବେ? ଆଇନର କାମ ଆଇନ କରିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଯଦି ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯଦି ସେଦିନ ଆକୁ ରଖିଥାନ୍ତେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଦିନ ଯଦି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଝିଅ ବି ଯାଇକିରି ଯେତେ ମାନେ ତାର ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ଯୋଉଠି ରହିବା। ବୟସ କମ୍ ଅଛି ମାନେ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଆଇନି। ଝିଅ ବୟସ କମ୍ ଅଛି, ପୁଅର ବୟସ ଅଧିକ ଅଛି। ଝିଅଟା କମ୍ ବୟସରେ ତାକୁ ସେ ଆଣିକିରି ଆସିଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି। ସିଏ ତା ମାମୁଁ ତା ମା ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇଟା କୋଉ ମାସର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଇଏ ଏଫଆଇଆର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମିସିଂ ଏଫଆଇଆରଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଟା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଛି। ଯଦି 16 ତାରିଖରେ ବି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ? 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ସେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ଟା ଇଏ କେସ୍ଟା ହଁ, ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ଲସ୍ ସେ ପୁଅ ଯଦି ଜେଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଝିଅ ବି ତା ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏ ପୁଅ ଜେଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେ ପୁତୁରା କେବେ ବି ଆମେ ତାକୁ ହରେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପିଲା ବି ଯେଉଁ ମାରିଛି, ଯେମିତି କହୁଛି ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପିଠି ବି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ପୁରା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରୁନି, ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ପଳେଇବି। ସେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ହଁ, ଝିଅ ତ ଅଛି ସେ ଭିତରେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ସାଙ୍ଗ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ମାରିଲି। ତୋ ମାଆକୁ ତୁ ମାରିଦେବୁ ନା? ମୋର ମା ନାହିଁ। ତୋର ଭାଇ ଅଛି, ତୁ ଭାଇ କେମିତି ମାରିଲୁ? ନା ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମାରିଲି। ସେ ଟୋକା କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛି। ଆଉ ବି ତା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ତ ହରେଇ ସାରିଲେନି, ଆଉ ତ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା ସିଏ ପୁରା ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଫାଶୀ ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଫାଶୀ ନଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଯେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯିବି, ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରୁନି।